Majua-jua cigar si mahuli. Kami endalit di kuta singa. Adibat si dahdu tarum-tarum rumah. Endame rumah-rumah ikuta singa. Adi pernah kamku Jerusalem. Bagendame pemandangan na ijah idah tarum-tarum rumah. Cana ijah tarum rumah na labu seng bagi kita umum na ijenda. Tapi biasana rumah na lid beton ni datas, batu-batu. Jadi ia sekaligus ipakena atap rumahna jadi ingan kundul-kundul, ingan jemur kain, rugi kelakapna bagi kita reban rumah la ipungsikan atapna. Endame idah rumah-rumah kala Israel di sekitar Bukit Golgota. Aku pernah kuja ku sekitar Bukit Golgota, ku Taman Getsemane. Kita kalak Kristen anggo meusur si begi. Yesus isalibkan. Canahna tremen kita labu kita ragu. Makana Yesus Kristus enggo isalibkan. Lambang Kristen la tergantikan eme salib. Bandasar imanta Yesus Kristus anak dibata enggo isalibkan. Tapi penungkunan engkai maka ia isalibkan. Enda meciger wari enda siman renungan ta. Engkai makana Yesus isalibkan. Adina ajaran agama Yahudi si berdasarkan Taurat Musa, Mazmur, bagai pesurat nabi-nabi, enggo memekuli, janah enda medasar agama-agama si deban, sada pelalit agama si banci, kuat pengaruhna, adila ibuatna tulisan Musa 5 kitab Mazmur bagai nabi-nabi. Nintalah li telu agama si paling berpengaruh idoni. Ema Kristen, Muslim, Judaisme. Enda engkai makana kuat pengaruhna ban berdasarkan Taurat Musa, Mazmur bagai nabi-nabi. Ibas teluna agama enda akuina sada dibata. Tapi Kristen telu pribadi dibata. Tetap sada dibata. Enda bedana paling mendasar. Kenca bage Kristen iakuina kerina tulisan Musa 5 kitab Mazmur bagai nabi-nabi firman Tuhan. Radu rasie i genapkan ibas padan simbaru. Adi Muslim sebagian ambilna, adi Judaisme golongan Farisi kerina gelemna, tapi enda sada nubuatan silenga igenapi. Kristen enda agama si menggenapkan nubuatan padan sindekah.
janahna sada nubuatan padan sindeka ikataken Musa, lid pagi nabi reh bagi aku. Janah nina Musa, bagi ipeganjang nipe tembaga. Bagi mempagi reh Mesias. Enda mesikatakan Tuhan ta Yesus. Ibas Yohanes 3 ayat 14. Bagi ipeganjangkan Musa nipe tembaga i gurun pasir, bagi pe anak manusia si suruh dibata ipeganjangkan. Ipeganjangkan anak manusia eme Tuhan ta Yesus. Jadi Tuhan ta Yesus ipeganjangkan, eme isalibkan, eme igantung idatas kayu persilang. Erkitekan enggo inubuatkan di bata arah Musa, uga bangsa Israel darat i Mesir nari, berdosa yaman Tuhan, pedia Tuhan bangsa Israel itaguti nipe, kena bisa nipe maten kala Israel. Maka serko Musa man Tuhan, uga ban Tuhan, bangsa dundanggor dosa nggo kena bisa nipe mate ia. Sebab Tuhan, Musa, banlah nipe bas tembaga nari. Tama kuda tas kayu angkat. Ise kari ngenen nipe tembaga ndai. Malam bisa nipe si enggo nagut iya. Tuhu kerina kala si ngenen nipe tembaga si ban Musa di gurun pasir. Malam bisa nipe ndai. Amin nape enggo iya tagut nipe. Enda me alasena Yesus Kristus Tuhan ta isalibkan. Yesus Kristus Tuhan ta isalibkan. Enda masalahna kematen. Anggo ngelangketi kerina manusia. Uga banci kematen ngelangketi kerina manusia. Ban kerina manusia enggo erdosa. Roma pasal 5 ayat 12-13 endama. Kerina manusia enggo ilang keti kematen. Rekiteken kerina manusia enggo erdosa. Jadi kai si idah duku datas kayu persilang. Aku dekah melayaniku sekolah. Mulai 2010 aku enggo rekodbah khusus naman anak SMP SMA. Rata-rata aku khotbah salib. Sana penungkunan kurusur kai lambang Kristen salib. Kai erti salib. Deba ngatakan ca keadilan di bata. Deba ngatakan ca anugerah di bata. Deba ngatakan ca lias ate di bata. Reningku payonge kerina. Tapi pustaka kata kena. Salib eme kematen. Penolakan manusia man Yesus Kristus. Janah la alokan Yesus Kristus. La alokan Bapa sini surga Yesus Kristus. Makan ni na anak sekolah. Aku hendak denganku bagi pak. Jadi wari enda salib akui seluruh doni lambang kematian. Makana Kristus disalibkan enda mengatakan kematenna. Adi nungkun aku man bandu litkin
paling serius perkara manusia melebihi kematian lalit. Kematian yang paling gawat, paling bahaya, paling mengerikan. Enda memusuh manusia si tuhu-tuhu. Tapi Yesus Kristus mati alu dalam salib. Salib, cross. Endam bahasa Inggris, penyalipan, crucifixion. Endam bahasa Latinari, si artina mati melalui penderitaan. Lalit kematian paling mengerikan melebihi kematian Kristus di atas salib. Karena waktu ia mati menderita sebelum indes kena kesahna, matahari lanai ersinal sal 3 jam. Jam 12 sejam 3 karaben. Doni linuren. Rasada si paling tragis serius. Bapa sini surga. Nadingken Yesus. Memalingkan wajahna. Ibas penderitaan semati Kristus i kayu persilang. Penungkunan kundai. Kai ertina salib. Enggo siaku Yesus Kristus. Mati kayu persilang. Siaku ikrina kalak Kristen. Tapi penungkunan engkai maka ia harus isalib. Alu cara si tragis. Icambuk. Ihina. Iciduri, igombang-gombangi, ifitnah. Ras 3 jam. Gelap di atas kayu persilang seluruh Jerusalem. Mulai iuruk Golgota nari. Rekitekan Bapa nadingkan iya. Engkai makana Yesus Kristus harus mati isalib. Alu cara si menakutkan. Endam keseriusan dosa. Dosa andai. Kai kinakibatna. Mungkinlah pernah begindu. Penolakan. Maka Yesus isalibkan atas kayu persilang. Itulah manusia ia. Rekia gunang kelengi manusia itulah manusia. Peduakan. Laka alo kendibata. Maka tergantung. Gantung jela bo saja. Gantung mola hola. Zapa pelasuh. Itolak manusia. La ia lo kendibata. Enda meserius na dosa. Jadi kairtina Yesus Kristus disalibkan di kayu persilang. Jawabna. Endam serius na dosandu. Endam serius na dosandu. Dosandu ndaime. Rebahansa Yesus Kristus menderita itulah layalo kendibata. Yesus Kristus nda mate alu cara paling menakutkan. Sedih bata bapa lapang natapsa. Matawari pe lapang ersinalsal. Doni enda linuren. Salib kematian. Tapi kematian si menakutkan. Menderita secara fisik. Tapi lid penderitaan si paling menderita. Itulah tersendiri. Lalit teman. Menderita menuju kematian. Lalit teman. Melungan. Enda penderitaan si
paling puncak, enda meneraka. Salib, kematian, jema igalari utang dosa ta hukuman neraka. Cikar wari enda. Kai artina salib. Seriusna dosa anduras dosaku. Si mabaku kebenen. Maka lalit agama si baci nelamatkan kita. Bas hukuman dosa. Kecuali hukuman Kristus silar dosa. Kelengate Tuhan kam. Ulanai tahan du dirindu. Ugagia dosandu. Cikar wari enda. Pediat kesasi badi yang ranaman bandu. Serius dosandu. Kristus menderita sehmate. Engen sa tambar dosandu. Ula tahandu dirindu. Rekam ku kayu persilangdu. Ku persilang Tuhan Yesus dai. Preken dirindu alemina. Sasap kena dosandu. Ya singgo tersalib. Kuburkan geluh mulihi. Endama. Keleng naman bandu. Jadi keleng di bata. Ibas Kristus. Idungina. Ugang rina serius na dosanta. Arah ia menderita. Itulah mati kayu persilang. Ikuta singanari. Ipindo kami man bandu. Berela. Dirindu iperdamaikan ras di bata. Arah dalin salib Kristus. Si mengerikan Ije. Dosandu si serius si mengerikan. Banci ipepalem Tuhan. Si barzenda ma renungan taswari enda. Lias ate di bata. Nusurlah man tiap kam. Amin.